Mungu ametuambia tuandike jina ya Kagame kisha tulunguze hii jina yake. Unajua sisi watumishi tuko na mamlaka yenye Mungu alitupatia. Kagame yeye haiko Mungu, hapana. Wala haiko parmi ile staff ya makerubi wala wazee 24 wala maserafi. Kagame ni mwanadamu. Ndio maana katika ulimwengu wa roho tunataka kulunguza hii jina ya Kagame. Na hiyo jina ndio mtu. Tunataka kuilunguza na ile vumbi tuizike humu ndani ya kaburi yake. Asante sana. Angalia hizi ceremony kunaendelea mpaka mwisho. Kwa jina la Yesu Kristo tunateketeza Kagame na stafe yake yote. Tunateketeza Kagame na stafe yake yote kwa jina la Yesu Kristo. Kagame, teketea na stafe yako yote kwa jina la Yesu Kristo. Leo ni siku yako ya mwisho, maziko yako ya mwisho leo Kagame, pamoja na stafe yako yote. Tunakulunguza, tunakuteketeza, tunakuangamiza na kukuchoma wewe Kagame kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunachoma Kagame, tunamumaliza, tunamuteketeza, tunamuharibisha kwa jina la Yesu Kristo. Tunazika Kagame. Leo ni siku ya mwisho ya mazishi ya Kagame. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Tunamuteketeza katika njia za kiroho. Katika ulimwengu wa roho tunamuzika. Katika ulimwengu wa roho tunamuzika. Kwa jina la Yesu. Tunamuzika katika jina la Yesu. Tunamumaliza kwa jina la Yesu. Tunamuzika na kumaliza kwa jina la Yesu. Tunamuzika kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Tunamumaliza kwa jina la Yesu Kristo. Tunamuteketeza. Tunamuteketeza. Kagame tunamumaliza. Tunamumaliza. Hii ni zone iko na ndao wa mwisho kwa siku za mwisho, zone ya Fizi. Na hapa ndio tunamaliza Kagame. Kwa jina la Yesu. Juu Kongo kwa jina la Yesu. Source universelle ya reveil mondial. Na ile nyote iliangukia ndani ya Fizi. Na hii yote biko wanawinda juu nchi ya Kongo isifikie kufanikiwa vitu vyenye Mungu alipangia, hususani hapa Fizi. Juu ndio kitofu ya baraka ya uamsho wa dunia mzima ndani ya Kongo. Asante. Hii ndio ceremony tunaifanya ya mwisho ya Kagame ya mazishi yake. Na Mungu awabariki nyinyi Wakongomani wote mahali popote ambao mnapatikana. Tutumainie Mungu ndio anatupatia Kongo na ndio mwenyewe analeta solution. Leo tunazika Kagame. Asante. Mungu awabariki. Amen.